Oh, Tony. Ah, Nora. Wel, u mag haar maatje dat ze maar. Oh, toch al een roer de maatje na wie me. Oh, ben ik goed. Hoe zeg je dat heen dus? Bollen moet nu naar je flat homo's maar geil. Oh, niet samen. Die waren dat gesteger in geloos haar maatje. Je weet hoe kun je sterk. Nou maar gewoon je goed. Pak zo. Hoe zeg je dat heen? Heb je niet recht te hebben een baby te tussen de meet. Dus, nog dat een bochlie maar hebben. Zat toevallig morgen nog wel. Bis mag breakfast endlich. Alright? Hoe lekker is dat? Wel. Dus Nora, zo dan flat. Niet zo morig. Dus het juist comporter kunt zoeren. Hallo, Bernie. Bernie, wie doet me heb ik als haar aan met koers te horen. Niet naar kopalen ga je. Ach, dat doen schon niet. Ik zag nou dat is taal. Zo zeg je daarheen. Dat doet dieren naam, gaan we vasten. Nou, hoe liever niet. Hoe zeg je daarheen? Bij blikvast, dat gaat zoeren aan de gele. Oh, Mac, doe Hi, je Vanessa. Kan je een kaartje naar het hack nemen? Oh ja, kiet. Mac, if you make core of an target, agus is dó long go cuid sé asnamh. Ní cuioin le éon rud a hála, beidir gur thugtú an sin seo mí cheart a chuna kins. No, ní cuimen. Bút a cinsin is de sin a bheic. Níor thugtú airgad amar begus dearmad í gana háirt. Actually, ní seo dúir tú ní me burstin sin le hána agus tam chear go me 4 punt. Agus níor íochtú leis an target. Sorry, Vanessa, just from my dearmad that. Sure, tá ná ag creis mat a germ. Cud anyways ní an big deal. No, Mac, ní hééis sin é. Barlam nach dóga éon airgad ríosacht. Ceap is féidir lumsa go nóách ar fáil mar bhfuil tosa go bar gear. All right, ní am éiste. Sure. Bhí cínta nach níanaí. Ní hasí muib se bheith farart a gach second an lá. Jeez, Vanessa, it's a freak to art. It's mistá. Cá se go ná mar ruspain now. Hello. Oh, toch nog hè? Zeg wat toe. No, dan weet je hier geen schicht slag alles. Een aangeloof. Nieuw. No, sorry ja. No, van een jaar ging om. Dan dollar je zeer kom. Wel, bij de generation schuil harter lefse doos toch hè. Zo, aan een beetje niet in. Aha. Okay. Yeah. Well, sure, fek mention hoe maar sin. Mag ik door, ja. Okay. Slaan. So, cén crí rá an scoil imagine? Gafrúd car calóir? Mar chéile, níor hall tada. Agus Róise, cén crí Róise? Okay. Bhfuil tú all right? Ja, tam tau. Dus de begonnen go chrála cheistena. Chuig me Max a sioparbal. Is dat bheith an dirty look aisteach go seagam? Oh, thug sé. God, tá leideach aisteach. Tá bheith stille cheappa ceart in the Guardia vision. Fianna. Agus dé mé sin mar chuann sé istear aon algan ríis. Tá bheith cheappa go cheart, Dad. I mean, is contorta. Dúirt Eddie. Go bheith Mac a phléis na pumpan í nora. Yeah, well, beidir go ráfla sin. Ní cúis a bhéine sa gás. No, because the Mac chu sláin. Yes, cin tos de atar bheic. Well, dúirt Eddie le agus, Eddie gobber san not. Agus, dúirt ar freisin, nach ra eintas a bed ein duna, grun sa Mac-hú. Cytar tú? Eintas a bear endus, cyn a kaint? Just couple duna. So the Eddie Rocket gol himpel rosrún, a scapish gelt a fum heims fi vec. Oh, brilliant, Rihanna. Is áit bheogaí seo, Róise. Mar bhfuil cap an ag Mac ag iompar mar is ceart, be daoine ag caint. Go háirithe, mar a bhíonn sé choristear chalíní tá bhhad níos óig an Oh, sure, Mr. Mighty Morals. Is abra shalom na chuirtas a riamh léintí le chalíní bhí cudháil níos óig an ring. Róise! Go sús de cheomra. Go sús de cheomra inis! Right, so she'll miss you to make him off. Left. Hello, good seeing you later. Tourist car shinchidach. All right, hello. Hi, Vanessa. Tourist car shinchidach. Mooi. Zo, is er wat dat in? No. Heb je niet in? Hila. Waar hoe het als je voor Roos in de parken?
No, cos ti Harley. Sure, the dúirt Eddie Lumsden nó gin nearnamach iarach throsha unsi an í hana. Bhí sé thuas nóras an lehain. Má go tu. Hai anú macro mars. Take a make Eddie scapan sé am roise fear. On the Haberlum school to school has valley at that shaw. Cos an támad a catch agus le mac like I did. Cé fág a make roise the burkeg breigad árat faoi. Níon sin chalí neoga mar sin breig fi unsi gannéas. Nín sin? Well, he'll hand on in char. A Daniel why you go so back. Yeah, that's no. Jesus, he and me some care to go to Mela. Well, the worthless? No. For fluk's sake, if I had a chance to, Kai did use the gish and skill of Hosta. Ah, agus cétá agin an seo. Vanessa Barrett. Well, in sé híle, ní hílam go féidiring am lúchar an cholachta a choramú e cantlen á gáide. Féidir éis sin í enotí muinte úrnta aibre nach féidir, Well, Mara Horley and Shiv make lagan stock packers there. Tá me gimachtanis. Slán. Fall. Slán, Vanessa. Ó, a híle? Sé. Well, in sé híle cai mé rá go bhile an seacé dorcha sin goit go maith ach nílam ró hóca leis na bróga sé dat. Ó tuigem nach féidir leat colí nua bheith agad ar an buide ach táim cinnte freisin gfuil péra bróga agad Somália a eilean don job seo níos felloní ná na búta sé sin át. Féoch chuige sin amach an seo. Fluk's sake, had you come sash in a stick on a wadilla? Tell some to catch while my butt she held. Beidir bin a fáil sé ar gnára tú de híle. Deanna sinna sé hémas, ha? Tóga me steachí, tugam obaria, agus I chin genantí rudabe a obarín sí héin. Cad tú rá? Can don't go rest in the street. Denise. Tá budiad fuisce sin fála. Meistúris cad a hálas ar bád agus sémas an teag ar a bríní beg fuisce, ha? A roi ména sé. Bhain cheart go na chormsta sin ar áile, ha? Cheart? Tí fáil tú gobar tíar gan bheram. Mach chan héin chun a horta dhéana? Cam agad má de bhead, mach chan go héin an táfan na dhéana? Well, cad I cheappas tú faoi, ha? Níla sam, dúirt me gan roiine. Mas tú réile hei, tan tainna sinna héime siúil. Tá se chamáid. Well, má tá má bí a braid. Agus sábal amach déis nach brean an drochhhaile ar an glunne sin, ha? Gael cogam sé héimes. An nólach tusa deachas glunne mar sin. Na féidir se lochta bheith. Nícin, mar fecharm sa nach dúra glunne mar sin gúig. Denise? Denise! Lán ar istí, tá sí brachach, agus breanach go bhfuil na glunach í fád glán I góir fabal. Nó gan héna sinnig an na frisint? Ní go, duine ména sé. Á baidir níos meas tá basta de fáil. Ha? Réis? Tá. Go mai an bochar. Dígann tú ceart a geistenis? Bé donna chu cúpla ceisteníart agus caiite sa freigraí a thuirtar éis go. Má go leor? Má go leor. Agus fanna mis an seo nach leit. Okay. En is dan a cuir me sé cúpla ceist fiogart fi do wami. An bhfuil sé siúdan cearcolóir? Tá. Okay. Dylan, an bhfuil is go cábhail do wami? Tá, tá sí súsar neamh. Agus an bhfuil is go nóir dimig sí, nó thuir sí ar nabh. An mar bronart. Bhí Agus cén cuí a bhhaíonn tú anis? An bhfuil bronart a heile? níl. Agus cén fá nach bhfuil bronart a heile? Sin fá tá mami brean an lúsa agus bochar mama. Well, gur má agad, Dylan. Bhí sé sin anmhaith Dylan, agus gur míle mágad a rís. Fair play, gaid an óhaid ar fad. Bheith mami brodal lesid. Cad at tíon an seo? Fada. Níl nachtar eis agus scoil a chorbéis an món? Niet een eigen te cholen. Tuigim. Hicin ranna, ce chuid bheith tú tuigint?
He's a latest scandal he will lost the room. I know, Roshach. It's a great crustacher. I mean, he can't do that. You could have stachar, Rilla. You're in a mactada as a malach. Can I guess that, Russia? Look, can I hard? What's wrong with the brag? Look at you. Misha vi ger colin a mac. Misha hossa. Ach, nu rinnish ma ho. Gabrain chedo is je. Well, stop shagus nog zijn is voor je. Oh, shit, oor. Wat wrong with the skelter in a lug of it against on the brag of it on the bochel ellison. Like a morning after, like it's hard. Rilla just harlish. Brag our father be on Russia. I mean, the skelter in our father. Oh, jeez, the flash, Russia. We just thought that I got to get a brag of Romsa. Ach, Brandon Docher into go Mac. Shit, me who? I scared Eddie who? Oh, come to go, Rilla. There was sauce on the pump and I didn't man need no Eddie. I was big a down at Sin se feidir. Papel lechiad? Híanna nach cheúáí. Go ní ce papel lechiad fád gasúla éidirní lunis. Bna bhfuil wate bheith? sé feidir. Chréú sin se bhí níos lá lechiad? Níl. Tá mé hé tin se le fád thuca dínis. Cean chu chuir a fócha fitú mé gomáideach. No, os cinnstoch féú sin seart mácham. Ó, ní go mata sa tíir a tú tar leta. No, seo feidir barn a gunne. Bas me gur gomach dín gur hetroir íst nach díicmeasúdaí. Bíocht a feidir fresin go le glóor daine ar maiilse an de ein bhíle háiriche.
Oiter. San Bernardo get a ticht leitchen. Fecamon made a vila rog Dylan nís luha gwil an chadja vadui. Curry misha kubla cash fishing dusuk and sin rakamid raig. Okay. Anish tam. Is lair ganairin gahanwa latain agus le Dylan. An veitha ancient gum kinkwi ar airig lat a lehaid the chadja of agad lesh. Well, ní ra sé choda lei sin garíte. Bhí an ghaile gom sa Dylan an óra rugua agus thug mé airagó go minic so the war camera boss. So bhí an farta go mini híal ó hús. Agus kinkwi ar airig lat jarka ko slánsú le cohu much le boss of water. Well, bhí boss Carmel bhí boss Carmel an deli ar a mertagin. Chail Dylan a bháthid ach chail mise má griffór. Agus bhí mit an mórla chéile. So dair muid bert a boss go han crúi. Kinkwi ar cawag sé sin let a gapan tú. Gorá Dylan an sin. Well, homid bert rhyd an o'r fad le chéile. So, tas ogam nach mention ani ina gan mar bhí orm sa chuine le gimacht mar gra Dylan agam na nara horsa. Der tú gohfuil an bhainte got le saoil Dylan an óir rugacé. An bheit hí rá mar sin go bhfecinn sé hu mar ahar. Well, beidir go bheith hir sin rá, ja. Tá tú an oscailta le Dylan ceapá? Tá, ja. Creidim se gur ceart a bheith oscailtí agus fírinneach le páistí. Tá oscailtí a bhíon súláfa se seara, Tug much bris cúpla náid in istam. Go mágad. Dylan, tá réit sin? Tá. Yeah? A bron an is fú sin. Right. Tá. Eddie, fága blis tú scail strani le Róise. An se correct ríiste Ní chu se eiste riamh. Ceart? Scéal ar fad is breg a bhíon. Níor na meach tádara. Sí seir in sos scéal ar fad. Wat tú cínte? Wat cínte a meach a bagartara? A bagartara? Se beidir go go brúar sin a rá? No, ní rá. The bheitceid bhí si bheitsair go sin náíide. Níor na meach tádara agus tá a théine mín héon seir ar fad an tús. Níl sam. Ó níl sam. Cha se go hallar a cít. Ní ceapan é. Agus ní ceapan mar sa féral sa gur daine scapi scéalta í bheith ar fud do bháil is gan iad fír. Chas nach rú me le fin na pompa, é? Ja, I know ach. Ní tá a cínta bhí sin nach harid. So dí meach a tú nas le? No, ní me sin, ní me just rágad a scéal cásta sin méid. Well, come se go so lárum is fearbá. Okay, alright, slán. Jason, tá ras, cínta slá bhíata. Tá. Is fear hún áráid mar sin. Gas le sin? Níl sam céirtá air. Fan lei tú ceir duine sé. Níl tá air. Cís mín gata nóar anyway. Má gachar ceir glór. Ja, tá, cíp nach meach. Gar man is fear riamh. Well, ceirtá art mar sin. Taigad dosach agus in isiosa. Ceir rinne mé ortsa. Mai tá. Ó, tá sam sa ceirtá chu astit. Churma astit an lehanana nachar. Leis méid a bhíle rá an fa chéire. Sin ina sé nach cha. Fág cír astonís, will you? Sin an fágil tú mar seo. Look, níl tú dul amach le a heile. Níl sam. Sin ag godíirech é, níl sát. Ní an seo chuig nóid sa anat ar chulaganna. So chéin fáchar an sé astit éon de dearm fa chéire. Ha? Tá ceart am achil? Ní éonhaid sa cíir le seo. Just lag as, will you? Mo sí chéú a choúin nach sa máach aniu. Ís hanbeach nebeh ché gur dúsas lo choú. Níl sam sa chanéad. Anis tam, inis gom. Tá tú a homa gnéisteach nach bhfuil. Agus más tú nach meid tionacha ag sin ar fadar Dylan. Mar má anan sé lása ní bhaid anna dí máthair aige. An mai. Má Agus an fáib a bhééis an sin. Gur far air go tá á thógáil.
Brenna, cheap me se gur chlár dhéana agus a fé fáistí agus tunach ar bháisiarú. Nícham sé céim bhainte tá go seola sin. Is dói lom gohfuil tábhacht I brins leis I gás Dylan. Well, ceapan sé héin go an tála Dylan go bhfuil oncolige, go bhfuil mis aige le air agus gráthir scó. Nuair récinn tú cead Harlíns de gasú a áachtar gan tuismóríiad. Agus ní chreisim se go bhfuil bant ná páirte mar clína gnééis le síl Dylan. Chan sé go náhíal mar a bheith ag éon gasú eile hart an seo. An digan an scolanchás. An gapan na páistíala gur tusa ahar Dylan. Tá an írinne arolalas a chulaghine. Ach go bhfuil is a cub nach meid bancéile riamh ag oncle. No nach bósigh sé riamh cosúla daoine eile. No, má aonn sé pórtaí gur far eile a bheith ann. Má go leor slór sin inis. Tá mar chuir deir leis nagla díadachan is. Hí dat an dearú sin a bhuach agus bhaile leat. Mar éigem sé héana is mú sim agus I gúrsaí gnééis ná I más caramel. Sinna go bhharú hain, agus me daine déanú prafaide a chuid trobladí. Tá gan se grán ar bhealach na chfuil. Ba ní sinné go díra, a níos measa. Angela? Olasad, an nuna mé bhd éigen ar haig. Tá sé piúcha arm le seachtain. Fiú dúirt sémas gur se anghránalam. Nes an go dtí a contrailte leis, níor te rud a bílamsa. Ní bháin taig, ach Jason freisin. Tháinig sé steachaniu agus leir me leis. An sin bhain sé clíganiu. Dúirt me leat a bheith cuama le Jason. Tá sé ciún a tá sé toban. Agus a daca le téadó na tá réir de bí sin. Ach céirt faoi Jason. Ní arna mé tada ar go bhistam. Bhfuil beit go fáibe teart ag gnósca le baclis. Right. Go dtíbh a go a cholín? Ó ní bheith nobla go man gur an míle mar heit a chuir tú se han. I hémuis dúise suas an 9MJ. I hémuis tá cholín an teofa a chuine. Túra meile má bhhailin sé. Ó díadílis choréis cha ceíanas me le chuirbe ó bhuiir bhenaithe tamid náirithe cearcréapní a dos cóir tíl. Choirí bhána céimú siú, Lena, túra me sin le má bhhailin isisiú. Éach fáile be go fis ar taxí go Angel, má sé dhéile. Dinge me sé. Ná bacli sin níos, thorach mi sé bhhaile se. Ó, mu sé gur an míle mágus fatsíle a bheitsa. Tá mi sin de horta bhhailnis, tríal siúl. Go héimeis an cóirta b muid. Siúl nesa. Tuig me sé. Bernie, tá samsna ar síl maite le téid. Ach, na réicim sín sinne chun se tróíar. Séinear a tána bhir. Ie, tá sam. Cén ti frechtaíon an sin? Ní annach chun se bás mu iad a hína gomhnám sinna méid. Míall ní anan an dáchás. Ce chuí? Well, bhí caiidir maite le deir. Fear lách a bhíon. Tá sam. Ach ní rhaig mis go bhás mu iad i cecha móras bhí me leis. Agus ní rhaig me nar cha me le leagón ammanilch leis. Ní me an tádaíon fi sin leis. So rá, gur thorgam san níos mó ámá chaile maithir. Héis chum árainn agus an baile ága le néalhaid. Ní cheapan é. No, Vernie, ní net a geiste. Ní ránach go líimní an fut. Ímní? Stig meach ímnart fums mai alach nó meisteach brenn ar siúd. Vernie, brenn. Tuigim se go má an droch íideach se go do bháid. Gus chuile hórt mar sin. Ach tá fáte sam. Tá íimní an go mé éfallart daneach tú brenn má hána go. Míhall, tá sams go má ceart a bonnéite. Thu héin agus do chud happy families. Bhfuil éislum san is. Díon me se gáil i ngár gan ospital sin an nád is bhharis me. Ó, maiad. Ó, a sé bramúchlíú chuí. Harm bhfuil má. Os tú mac deúil, tá tú ggóla bhaidin gan trocht a bhfuil olta le mí, gus í agin éanaach sinú. A mu sé fairplay go do chuí. Hasúlam sú chuir a láirí a bhá. Má deidir tóram. When we was two little boys. Ai, ras an rágail sin asach téar. Fána de hí sí sin sin inis agus ná chor. Fairplay do chuí nó. Rámúchlíú. Chraicin de chlóid sin is ná chorí go me cupán capí. Chuín.
What is hats of the American business of him do? How good luck we have to Thompson for the hey? Bro, touching the practical thing to the sir. Let me do what? These are right over, sir. Can't have for free. Friggin' so the Catholic one. So will mark this. When we was told little boy. Beidir mar chain etir bhar caiile mu bléis go sin nura. Chumag mar teiste teag minic. Tommy Ryan, ba? Yeah. Oh, mate, more of you on him, Tommy.